Hi guys! Welcome to my mini vlog guys! For today's video guys, maggawa kami ng tinolang manok na native guys. Ito pala guys, yung pamamaraan kung paano linisin yung manok guys. Tinatanggal ni auntie yung mga lamang loob guys. Isa-isa niya yung ginagawa guys. Yan, para malinis talaga guys. Yan kasi dyan kasi sa probinsya namin guys, ganyan. Pag gusto namin kumain ng manok na native na tinola guys, magkatay kami guys. Yan. Yan guys, diba? Iniisa-isa talaga yan ni auntie guys. Tanggal niya talaga yung mga laman loob guys. Diyan sa part na yan guys, kinukuha niya yung guys, balon-balunan tsaka yung atay na manok guys, kasi ilalagay din yan sa tinolang manok guys. Yan guys. Yan yung technique guys kung paano linisin yung balon-balunan guys. May palo-palo kasi auntie. Yan guys, ganon. Diba? Yan guys. Bawat sulok ng guys, dumadaan talaga yung kutsilyo guys, kasi gusto ni auntie lahat kasi malinisan mamaya. Pag maglabayan guys, lahat ng mga dumi-dumi niya guys, tanggal talaga. Yan guys. Yan guys. And then sinunod niya guys, kinuha yung atay na manok guys. Diba? Ang taba talaga ng manok guys, kasi pinapakain nila talaga yun araw-araw guys. Nasa lang yan guys, so nasa kulungan guys. Kaya malinis yan. Wala yan ibang guys. Makain yan guys. Yan guys, and then nag-chop-chop na si auntie guys, and then katamtamang chop-chop lang guys, kung anong size yung gusto nyo, yan lang. Kasi si auntie kasi guys, ayaw niya ng malaki, ayaw din yung maliit talaga sobra. Yan guys. Yan guys, nag-chop-chop na si auntie guys. Sa forma pa lang guys, parang mamaya guys, sarap na talaga yung tinolang manok guys, kasi mataba kasi yung manok guys. Tapos native pa talaga guys, na lumalabas talaga yung sarap niya guys, yung aroma niya guys. Yan, diba guys? Simple lang talaga guys, kasi dyan sa probinsya guys, masarap talaga maghigop ng sabaw na native na manok na tinola guys. Diba? Yan. Sa part na pala dyan sa manok guys, ang gusto-gusto talaga ni auntie yung mga pakpak guys, yung mga wings. Sinabi niya kasi sa akin guys na paborito niya daw yun. Yan. May isa pang wings. Yan yung paborito niya guys. Ganyan yung paghiwa ni auntie. Pareho size lang guys. Walang malaki, walang maliit. At tinanggal niya yung kuko ng manok guys, kung sa may pakpak. Yan guys. And then hinugasan niya ni auntie isa-isa talaga guys, kasi para matanggal yung mga niya guys, yung lansa guys, tsaka yung mga natira-tira dumi guys. Yan. Isa-isa talaga niya yung linisin guys. Tatlong hugas pala yung ginawa ni auntie dyan guys, para wala talaga yung lansa guys. Tapos naglagay kami ng papaya guys, tsaka malunggay, and then yung karning manok guys. And then may ingredient din kami guys, yung, and then ginisa na namin guys yung bawang muna guys.
And then, naglalagay na din namin yung ano guys, yung sibuyas guys. Ayan. Then, sinunod na din yung ginger. Luya guys. And then, naglagay na yung mga karne naman guys. Diba? Ganyan lang yung technique guys. Kinigisa muna namin yung mga karne guys. Yung mga laman ng manok guys. Yan. Diba guys? Yan ang kasimpleng ulam namin dyan sa probinsya guys. Manok na maraming sabaw at saka gulay guys. Masustansya ang gulay. Yan guys. And then maglagay na si auntie ng mga ingredients guys. Naglagay siya ng pamintang durog, konting ajinomoto, konting magic sarap, tsaka konting asin. Konting asin guys. And then naikos na siya guys. And then ipakulo lang yan guys ng 5 minutes guys. Yan guys. And then ganyan na guys. Napakulo na yung 5 minutes guys. Lagay na siya ng mga gulay guys. Papaya guys. Ganyan guys. Lagay na siya ng mga papaya. Tinalang manok. Then, nagpapos lang guys. Then, nakit niya guys pakulo ng 5 minutes guys. Ganyan na guys. Magdagdag na siya ng sabaw guys. Oh. Yan yung sabaw guys. Maraming sabaw guys. And then, naglagay din para kanina si auntie ng oregano guys. And then, yan na yung final guys. Luto na yan guys. And then, naglagay na kami ng kalamungay guys. Yan guys. Naglagay kami ng kalamungay. Yan na yung last na gulay guys. Madali lang yan guys maluto kasi hindi na namin yung pinakuluan. Pagkalagay lang yan guys. And then, hanguin na yan guys. Okay na yan guys. Luto na yan. Yan guys. Yummy! And then, yan. Okay na yan guys. Hanguin na yan. Oh, diba? Ang daming sahog dyan sa ano manok. Ang sarap. Sarap. And then, ito lang guys. Ito yung naluto.